જામનગરમાં વોર્ડ નંબર 1 થી 16ના નાગરિકો માટે સેવા સેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મેયર દ્વારા આ કાર્યક્રમને નાગરિકો માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો। સાથે જ સરકારી અધિકારીઓએ દરેક સ્ટોલની મુલાકાત લઈ ચકાસણી કરી હતી। आधार कार्ड बीजी जगह थतुं होय, रेशन कार्ड बीजी जगह थतुं होय, आवकनो दाखलो बीजी जगह जन्म तो एमां टाइमनो वेस्ट जतो हतो। एटले सरकारने अनुलक्षीने सरकारे आ सेवा सेतुनो कार्यक्रम एक ज दिवसे पखवाडियामां 1 થી 16 वोर्ड 2 दिवसमां करेल छे। गाममां सेवा सेतु राखेलुं छे। जामनगरमां टाउन होल खाते सेवा सेतुनो कार्यक्रम राखेल छे। ए बदल सरकार द्वारा अमने सारी विनंती हती के सेवा सेतु राखो तो बधाय काम सरकारीना माणसोने आया थई जाय तो पब्लिक ने हैरानगति न थाय। कारण के बधी ऑफिस में अलग अलग ठिकाणे पब्लिक ने जवुं पड़तुं हतुं। एना करता टाउन होल में सेवा सेतु राख्युं ए बदल सरकार द्वारा अभिनंदन।